Roberta is in the tricycle right now. We're going to Angel's home. Ito na, okay na. For you. Sa mountain. Dito na lang. So there they are, mga langga. Roberto is there. Nagkuyog-kuyog si Roberto. Put your body down. Careful, there's a motor. Hi, here we are again. La baby. Come get inside. Come here. Yan, here we are sa bahay ni Angel. Yan. So she's inviting us for lunch. Kaya. Nakatawag din para sa ulo lang, no? Ano? Para sa Oo. ulo. Ay, dyan may slipper? Dali ho, ang mag-iit. Oo, ikot to. Ito slipper to. Pero ang kiskirin. Oh, dala na lang. Nakuha mo gunila po. Yan. Police ready. Yes, sir. Careful, your step, ha? Yeah. Ito apat. Ay, ang kuan. Wait muna natin sila. Hello. Ang iro, magawas. Ano ang pinakagwapa? Yeah, oh.